पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान की लगाई हुई आईडी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टकरा गई। आईडी धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शुहदा में नायक इब्न अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूंग वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर आज़म का धमाके में शहीद जवानों को ख़िराज अक़ीदत। शुहदा के लिए बुलंदी दरजात की दुआ और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने जवाबी कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़िराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर सपूतों ने वतन के लिए जान निछावर करके फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। शुहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। फील्ड मार्शल के सदर बनने की खबरें झूठ करार। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्ज़िये मुस्तरद करते हैं। एक सवाल पर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा जारहियत की तो इस बार भारत के मशरिक़ से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। रूसी तेल खरीदने की सजा। सदर ट्रंप ने मोदी का तेल निकाल दिया। भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 190 अरब डॉलर की भारत अमेरिका तिजारत खतरे में पड़ गई। सदर ट्रंप ने कहा भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत देना होगी। रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो भारत पर मजीद टैरिफ भी लगेगा। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अपने तज्ज़िये में लिखा पाकिस्तान ने अमेरिका से बेहतर मुआहिदा कर लिया। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो कि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद वज़ीर आज़म मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमरीकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक काया ना हो जाए, इसी वजह से मोदी खामोश हैं। भारत के साथ ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं हमें सीखना चाहिए। मोदी के साथ ट्रंप के रवैये में तब्दीली हैरत अंगेज है। पसे पर्दा कुछ न कुछ मामला ज़रूर है। डॉक्टर आदिल नजम की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा अमेरिका में बड़े ओहदों पर भारतीयों के होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा दौर ताकत का है। जब आप बड़े मुल्क को धूल चटाएं तो दुनिया आपको संजीदा लेने पर मजबूर हो जाती है। कौन है जो जीतने वाले को पसंद नहीं करता। सीखना चाहिए इससे। देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग और मेरे ख्याल में ट्रंप के आने के बाद जितने शिफ्ट हुए हैं दिस इज अगेन वन ऑफ द सरप्राइजिंग वन और ये क्लियर नजर आ रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थिन स्किन की बात है। एक अमेरिका में भी सी चेंज आई है। सडनली अमेरिकन पॉपुलेशन में इंडियन डायस्पोरा पे भी बड़ा प्रेशर है कि यार ये हमारी जॉब्स ले गए, ये आईटी वाली जॉब्स ले गए, ये सारे सीईओ बन गए। आपको ये नजर आता है प्रेशर। और हमने ट्रंप का देखा है कि वो जिसके करीब आता है जब उसको छोड़ता है तो कितनी कुट पड़ती है। जिस हम दौर में रह रहे हैं ना, पावर का दौर है ना, ये एब्जेक्ट पावर का। सो जब आपके पास 250 मिलियन क्वार्टर बिलियन लोग हों तो आपको सीरियसली लेना पड़ता है। और आपने इलाके के बदमाश का पूरा तिलस्म भी तोड़ा हो, औकात दिखा दी हो। द वर्ल्ड इज टेकिंग यू सीरियसली। यू आर एग्जैक्टली राइट। एवरीवन लव्स अ विनर। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ने जा रही है। भारत पर ज्यादा टैरिफ का फायदा पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों को होगा। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं बरामदी सेक्टर की पैदावारी लागत में कमी हुकूमत पाकिस्तान की तरजीह बन चुकी। इस पर काम जारी है। निजी शोबे को सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। खित्ते में सबसे कम अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान के लिए है। जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, सरमायाकारी का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो ओवर एंड अबव है। और इंडिया अगर 50% टैरिफ पे जो है वो उसे हिट पड़ती है तो उसका जो जितना भी आपको पता है स्पिल ओवर जो बेनिफिट्स हैं वो कंट्रीज के पास आएंगे और पाकिस्तान इसमें डेफिनेटली
एक अच्छा बड़ा बेनिफिशियरी इंशाल्लाह साबित होगा। एक तरफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान कम करने की कोशिश कर रही है, दूसरे एंड पे रिलेटिवली टैरिफ का एडवांटेज हो रहा है, और तीसरा यूएस की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। पाकिस्तान बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन में है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पोजीशन पे है, और हमने अब देखा है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर मजीद आगे जाते हुए किस तरह से करता है। एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में 6 ta 7 अगस्त शदीद बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक मुमकिना बारिशों के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों हुंजा, घांचे और शिगर में अचानक सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के है। कश्मीर में वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ, हटियाँ, बाग, हवेली, कोटली, भिम्बर और मीरपुर के इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। एनडीएमए की जानिब से तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को मुमकिना ख़तरात से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात और तैयारी की हिदायत की गई है। शहरियों से कहा गया है मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हसास इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। नदी नालों, पुलों और पानी में डूबी सड़कों से गुजरने से भी गुरेज किया जाए। इस्लामाबाद में बारिश से चट्ठा बख्तावर का इलाका ज़ेर आब, गाड़ियाँ बहती नजर आईं, लोगों ने छतों पर पनाह ली। रेस्क्यू इदारों की हंगामी कार्रवाई के बाद इलाका क्लियर कर दिया गया। गुलाम उवैस की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में अल सुबह बारिश बरसी तो सैलाबी रेले से पाक रोड से मुल्हिका चट्ठा बख्तावर का इलाका ज़ेर आब आ गया। मानसून के बादल ऐसे टूट कर बरसे कि जल थल एक हो गया। सैलाबी रेला गलियों में दाखिल हुआ तो गाड़ियां और घरेलू साजो सामान तैरता दिखाई दिया। शहरी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। ये जो नाला है इसकी सफाई करके इसका जो पुराना कैपेसिटी है कोई उसको बहाल करें। रेस्क्यू इदारों ने हंगामी इमदादी कार्रवाई के बाद इलाके को क्लियर कर दिया है, जिसके बाद चट्ठा बख्तावर के मुतासरा इलाकों में मामूल की जिंदगी लौट आई है। वह तो पानी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, मतलब नाला भी ओवरफ्लो हो गया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें क्लियर हो गई हैं। हमारा दुकान के अंदर पानी चला गया है, बहुत ज्यादा तबाही किया। मेरा खुद तकरीबन इतना पानी गया था ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान किया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फ्लैश फ्लड से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम रिहायशियों का कीमती घरेलू सामान सैलाबी रेले की नजर हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटों तक जारी रहेगा। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ गुलाम अवैस, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर के इलाके शादरा में बिल बोर्ड को उतारकर छत पर चढ़ाते हुए बिजली की तारों से करंट लगने के बायस 4 अफराद जान बहक हो गए। बाबर खान की रिपोर्ट देखिए। के लिए बनाई गई पीरा फोर्स के हुक्म पर लगे बिल बोर्ड को उतार कर छत पर चढ़ाया जा रहा था कि बोर्ड में करंट आने से रिक्शा ड्राइवर्स में 4 अफराद करंट लगने से मौका पर ही दम तोड़ गए। एनी शाहिदीन का कहना है कि वाकये की जिम्मेदार पीरा फोर्स है। जब भी पीरा फोर्स वाले आते हैं वो ये दुकानदार हजरात को कहते हैं ये जो बोर्ड लगे हुए हैं ना ये उतारे इधर से, नहीं तो हम आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपके खिलाफ पर्चा देंगे और आपकी दुकान भी सील कर देंगे। उन्होंने ये बोर्ड उतारने की कोशिश की। आज सुबह 4 बंदे जो है ना वो करंट लगने से ना फौत हो गए। असी मानने पे सानू मरन दो, असी रोलने पे सानू रोलन दो, लेकिन साढ़े सामने है पीरा फौज तो ये वो ना कड्डो। कारीगर ना मिलने और FIR के खौफ से दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बोर्ड उतार रहे थे। CM साहबा काम तो बहुत अच्छे कर रही हैं, लेकिन एक फोर्स प्लीज ऐसी भी बनाए जो खुद आके बोर्ड उतारे, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो। दुकानदारों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ। शादरा के इलाका में 4 अफराद करंट लगने से मौत की वादी में चले गए। इसका जिम्मेदार वापडा है या इंतज़ामिया। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ बाबर खान, ARY न्यूज़, लाहौर। इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और पंजाब का मुक़द्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथ में जाएगा। IG पंजाब को कह रही थी आप कल एहतजाज का इंतज़ार करते रहे, कोई नहीं आया, लोगों को अकल आ गई। गालम गलोच, गिरेबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमसे नारवा सलूक रखा जा रहा है, अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज नहीं कर सकते तो बताएं किस फोरम पर जाएं, मुल्क और जमहूरियत को बचाया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन ने
ایک اور افسوسناک دن پارلیمان کے اندر گزارا ہے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی 11:30 بجے کہ آج ہمارے 4 پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے, ہمارے پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی کنوکٹ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف ہم 4 پارلیمنٹیرین آج سپیچ کریں گے. 2.5 گھنٹے کے بعد ہمیں موقع ملا. قوم کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہ رہے ہیں. 5 دن کی بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ پر ہی احتجاج کیا اور واپس پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے. پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا. عمر ایوب اور شبلی فراز نے الیکشن کمیشن کی نااہلی کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی سے روک دیا. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں فیصل آباد کیس میں گواہوں نے ان کا نام نہیں لیا, پھر بھی سزا سنا دی گئی. جیل میں تو نواز شریف اور زرداری کو ہونا چاہیے, یہ چینی چور ہیں, ان کی شوگر ملیں ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. زرتاج گل نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی. دوران سماعت جسٹس فرح جمشید نے پوچھا ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے تو یہاں کیوں آئی ہیں. وکیل نے بتایا یہ صرف حفاظتی ضمانت چاہتی ہیں تاکہ عدالت تک رسائی دی جائے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا درخواست گزار کو اے ٹی سی نے سزا سنائی, انہیں گرفتار ہونا چاہیے. اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج. 5 اگست کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور امن و امان میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل ہیں. اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 16 کارکنوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی کی خواتین کارکنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. مرد کارکنوں کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا. لاہور میں ریلی نکالنے اور احتجاج پر بغاوت, کار سرکار میں مداخلت اور چوری کے 10 مقدمے درج کیے گئے. پولیس کا کہنا ہے 129 افراد گرفتار کیے گئے. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر ریلی نکالنے اور ہنگامے کے الزام میں 550 کارکنوں پر مقدمہ درج کیا گیا. 12 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. حیدرآباد میں جی سی ڈی گراؤنڈ کے قریب پولیس مقابلہ, ایک ڈاکو ہلاک, دوسرا فرار ہو گیا. تفصیل کیا ہے جام فرید سے جان لیتے ہیں. جی جام فرید. جی بالکل, حیدرآباد کا تھانہ جی آر کالونی ہے, وہاں پہ جو ہے یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں ملزم ہے عاشق ولد محمد جمن لغاری جو کہ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو ملزم ہے عاشق ولد محمد جمن لغاری تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ مکی شاہ کے حدود سے ایک ڈکیتی کر رہے تھے, ایک موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے اور جب بھی پولیس کو فوراً وائرلیس پہ اطلاع ملی تو یہ لائیو مقابلہ ہوا ہے جس کے دوران اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے, جبکہ اس کے جو ساتھی تھے وہ فرار ہیں. ان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد ہوا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو ملزم ہے انتہائی مطلوب ملزم تھا جو کہ مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھا, جس کے خلاف یہ مقابلہ ہوا اور اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے, جبکہ دیگر جو ساتھی اس کے فرار ہیں ان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کی گئی ہے. جو ہلاک ملزم ہے عاشق ولد محمد جمن لغاری, اس کی ڈیڈ باڈی سول اسپتال حیدرآباد منتقل کی گئی ہے. جی بہت شکریہ. راولپنڈی کے علاقے کوری روڈ پر دکان میں ڈکیتی کی واردات, 3 ڈاکو 30 لاکھ سے زائد کی رقم لے کر فرار ہو گئے. فوٹیج میں ملزمان کو دیدہ دلیری سے واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ڈاکوؤں نے دکان میں موجود تمام افراد کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت میں باجوں کی فروخت پر پابندی لگا دی. انتظامیہ نے تمام اسٹال سے باجے قبضے میں لینے کا فیصلہ کر لیا. ڈی سی اسلام آباد نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور مجسٹریٹس کو ہدایات جاری کر دیں. کہا تمام افسران فلف اور فیلڈ میں نکلیں اور کارروائیاں یقینی بنائیں. جس ایریا کے اسٹال سے باجے برآمد ہوئے متعلقہ افسر ذمہ دار ہوگا. باجوں کے خلاف کارروائیاں یوم آزادی تک روزانہ کی بنیاد پر کی جائے.
پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں۔ گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی مارکہ حق کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا، اساتذہ بچوں کو بتائیں کہ پاک فوج نے کس طرح بھارت کو شکست دی۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ گورنر سندھ کی زیر صدارت تقریب میں مہمان خصوصی عمان اور ایران کے قونصل جنرل کی شرکت۔ پرچم کشائی سے آغاز کیا گیا۔ تقریب میں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی، چیئرمین اردو بازار ساجد یوسف اور دیگر اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے خطاب میں کہا کہ ایٹمی طاقت دشمن کو کھٹکتی ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا۔ بھارتی انتہا پسندوں کو ایک جواب دے گی کہ ہم نے تو ابھی 5 رافیل گرائے ہیں، اگر ان بچوں کے حوالے کر دو تو جیسے یہ کاغذ کا جہاز بنا کے گراتے ہیں تمہارے مزید رافیل گرا دیں گے۔ کراچی بک فیئر کے کنوینر وقار متین نے کہا کہ آزادی کا جشن احساس ہے۔ اسکول کے طلبہ و طالبات نے ٹیبلوں پیش کر کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں مختلف جامعات کے وائس چانسلر ممبران نے شرکت کی۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے ہب کینال 2 میں شگاف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ میئر کراچی کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہا، کینال کی ٹیسٹنگ کے دوران 2 مقامات پر کچھ مسائل سامنے آئے، انہیں دور کر لیا گیا۔ ARY نیوز کی ٹیم نے شگاف کے مقام کا دورہ کیا۔ متاثرہ مقام پر کام کا جائزہ لینے کے لیے میئر کراچی مرتضی وہاب بھی پہنچے۔ افضل پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے بہادرآباد عالمگیر روڈ کے قریب پانی کی لائن پھٹ گئی۔ 3 گھنٹے سے زائد تک پانی ضائع ہوتا رہا۔ ہزاروں لیٹر پانی بہہ گیا، سڑک تالاب بن گئی۔ لائن مرمت کے بعد چورنگی کے اندر زمین سے پانی رسنے لگا۔ واٹر بورڈ کا عملہ وضاحتیں دیتا رہا کہ لائن سے نکلنے والا پانی کچھ دیر میں خود ہی بند ہو جائے گا۔ مرمت کے بعد شرف آباد جانے والے پانی کی لائن بھی بلاک ہو گئی۔ کی وائل پھٹ چکی ہے اور دریائے سندھ میں وافر پانی موجود ہے، لیکن شہری اب بھی محروم ہیں۔ ضلع قمبر شہداد کوٹ کی نہریں خشک پڑی ہیں۔ کسان اور شہری پانی سے محرومی پر سڑکوں پر نکل آئے۔ یوسف کمبو کی رپورٹ دیکھیے۔ زرعی پانی کی قلت کے خلاف کسانوں، کاشتکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے دھرنا دیا اور شدید نعرے بازی کی۔ دریا میں اتنا جو پانی ہے تو کہ سیلاب آنے کی صورت ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک طرف دریائے سندھ میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے تو دوسری جانب ضلع قمبر شہداد کوٹ کی 18 سے زائد نہروں میں زرعی پانی کی شدید قلت ہے۔ آبادکاروں کا کہنا ہے کہ فوری طور پر تمام نہروں میں زرعی پانی فراہم کیا جائے تاکہ دھان کی فصل کاشت کی جا سکے۔ دھان کی فصل کی جو بیج ہے اس کی بوائی کی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی جل رہا ہے۔ شہداد کوٹ، سجاول جنیجو اور تحصیل قبو سید خان سمیت مختلف نہروں میں زرعی پانی کی قلت تاحال برقرار ہے۔ کیمرامین محمد ریان کے ساتھ یوسف کمبو، ARY نیوز، شہداد کوٹ۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ بھارتی فوجیوں سمیت 100 افراد لاپتہ ہیں، کم از کم 5 ہلاک ہو گئے۔ دھرالی گاؤں میں بھارتی فوجی کیمپ بھی تباہ ہو گیا، کم از کم 11 سپاہی لاپتہ ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے انتہائی خوفناک منظر تھا، لوگوں کو بھاگنے تک کا موقع نہیں ملا۔ پانی، کیچڑ اور پتھروں کی زد میں جو آیا بہا لے گیا۔ 190 افراد کو بچا لیا گیا۔ خطرناک استھتی تھی اور بہت زیادہ ڈراؤنی استھتی تھی یہاں پہ۔ یہ کرون آیا 1:30 پہ آیا، یہ ہم ادھر تھے پاسے میں، پھر دیکھا ہم نے کئی آدمی اڑ کے جا رہے تھے نیچے،
कई मकान बह गए इधर। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बहुत भयंकर था, मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। गुज़श्ता 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए की करप्शन हुई है, प्रोग्राम खबर में इंकशाफ किया गया। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया जून जुलाई में बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2000 अरब करप्शन का बताया गया। बड़ी शख्सियत ने हिदायत दी फहरिस्तें बनाएं कौन लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की। ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों, ठेकेदारों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। मोहम्मद मालिक ने बताया कि फैटफ सेल मुतहरक हो गया है और एजेंसियों को टास्क भी दे दिया गया है। मीटिंग में बताया गया कुछ ब्यूरोक्रेट्स SIFC साख को भी ख़राब कर रहे हैं। बड़े फैसले कर लिए गए, पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत की ने जून और जुलाई में 2 मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई, वहां से सामने एक जिक्र शुरू हो गया 2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। और वहाँ पे कुछ ब्रीफ्स में ये भी बताया गया कि कुछ इदारों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इदारा भी इन्वॉल्व हो गया है। लिस्ट में पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी हैं जो ऐसे तमाम स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व हैं। इनिशियल टारगेट दिया गया है 500 अरब का कि अगर 500 अरब भी रिकवर हो जाए तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो फैटफ सेल है वो भी अब एक्टिव हो गया है और साथ ही जो लेटेस्ट सेनेट इलेक्शंस हैं इसके ऊपर भी एजेंसीज और उनको हुक्म दिया गया है कि आप इसके अंदर पूरी डिटेल्स लाएं कि कितने पैसे दाएं बाएं चलें क्या नहीं है। मैं हैरान नहीं हूँगा अगर इस लिस्ट के अंदर बहुत से पार्लियामेंटेरियंस और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक सिंध से भी हो। ये तो है एक लिस्ट जो बन रही है, एक और लिस्ट भी बन रही है और उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ गई। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की, तो शायद एक जुमला आपने नोट किया होगा कि उसके अंदर एक ये भी था कि SIFC को तहलील किया जाए। ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी है, उसको जो ज़मीनें दी गई हैं वो भी कैंसिल करवाई जाएँ, वापस दी जाएँ, सब कुछ। SIFC के ऊपर एक असेसमेंट जो हुई है एक इदारे की, उसमें ये सामने आया कि जी SIFC के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फेल करने पे तुला हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।